अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां, ब्लैक मेलिंग, मुतनाज़ा बनाने की साजिश की नाकामी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मुज़ाहरों का ऐलान कर दिया है और इसका बुनियादी मकसद है दबाव डालना चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, क्योंकि इमरान खान साहब इस बात का मुतालबा कर चुके हैं कि जनाब आप इस्तीफ़ा दें। और जवाब दूसरी तरफ से आया है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ से भी वाज़ेह और दो टोक जवाब आया। उनका जवाब आया जनाब एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। जब उनका ये जवाब आया तो ऐसे मेरे दिल में ख्याल आया, मैं बड़ा सोच के हंसा भी अंदर ही अंदर के, यार इमरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी क्या सोचते होंगे कि इमरान खान साहब के बारे में, कि जब उनसे कहा जाता था कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें, आप इस्तीफ़ा दे दें, आप इस्तीफ़ा दे दें, तो वो आखिरी हद तक गए एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए, और अब मुझसे इस्तीफ़ा मांगते हुए इनको शर्म नहीं आ रही। मेरा भी जवाब यही होगा एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब चूँकि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पूरे सिस्टम के ऊपर एक ख़ास मकसद के ज़रिए अटैक कर रहे हैं, लिहाजा उनकी तरफ से ये जो हैमरिंग है इसका सिलसिला अभी आने वाले दिनों में जारी रहेगा। और क्यों जारी रहेगा इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और ख़बर है जो बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर है और उसका ताल्लुक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में आज दो इंपॉर्टेंट वाक़यात हुए। एक हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर लटकती हुई तलवार को हटा दिया, यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की तरफ से कि जनाब आप 30 दिन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है और अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और पीटीआई की हक़ी है, वो जितना मर्जी खेल लें इस मामले को, अब जितना मर्जी आगे लेके चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ आज भी चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस की हेयरिंग थी, जहां पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की सरबराही के अंदर जो ट्रिब्यूनल था उसने इस मामले की समाअत की, और यहां पर एक हैरान कुन जो पेशरफ्त है वो सामने आई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और वो जो इलेक्शन के हुकाम थे, जो पूरी जो टीम बैठी हुई इसकी समाअत करी थी, उनको ये पेशकश की गई कि जनाब आपको आपके सामने अब तमाम डिटेल्स आ चुकी हैं, सिक्योरिटी कमेटी की भी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं, और अगर आपको ये लगता है कि जनाब फ़लाँ अकाउंट के अंदर ये जो $100 है ये ममनू है, फ़लाँ अकाउंट के अंदर $2 लाख ममनुआ ज़राए से आए हैं, और आप उसको ये समझते हैं कि जनाब ये पैसे नाजायज़ ज़राए से आए हैं, इनको ज़ब्त होना चाहिए, तो आप जितनी अमाउंट को आप चाहते हैं उस अमाउंट को जब्त कर लो, यानी ये पैसे रख लो, साड़ी जान छड़ दो। पेशकश की गई है साबिक अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में 8वें वकील जनाब अनवर मंसूर खान साहब की तरफ से। उनसे कहा गया है कि जनाब ये जो ममनुआ ज़राए जिनके ऊपर आपको शक है वो पैसे आप अपने पास रख सकते हैं और बाकी आप हमें क्लीन चिट दें, क्योंकि ये मामले को अब हम आगे मज़ीद लटकाना नहीं चाहते। एक जानब वो कहते हैं कि हम इस मामले को लटकाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ शाह खावर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि जनाब ये जो 30 दिन की तलवार है इसको हटा दें, क्योंकि इसके नतीजे में वो ये समझते हैं कि इस मामले को, चूँकि चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, इस मामले ने आर्टिकल 62 और 63 की कैटेगरी में जाना है, और जब ये मामला आर्टिकल 62 और 63 की कैटेगरी में जाएगा फिर इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। अब बुनियादी तौर पर इशू क्या है, इमरान खान साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इशू को समझाने की कोशिश की कि ये मामला फंडिंग का नहीं है, ये मामला ममनुआ फंडिंग का है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने सबसे पहले इस बात की बुनियाद रखी कि हम लोगों से चंदा इकट्ठा करें, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते थे, हमारे पास तो ऐसे इन्वेस्टर्स ही नहीं थे, हमारे पास तो ऐसी ATMs ही नहीं थी जिनके ज़रिए हम पार्टी को चला सकते। तो मेरे चूँकि यूरोप को मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ और यूरोप वालों की जेबों से पैसे कैसे निकलवाने हैं ये हुनर मुझे आ गया है, लिहाजा मैं वहाँ से पैसे निकलवाता था और यहाँ पर उसको इस्तेमाल करता था बज़ाहिर पार्टी के लिए। लेकिन इस मामले में थोड़ी सी पेचीदगी आई। पेचीदगी इस वजह से आई कि ये जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर 11 ऐसे अकाउंट्स का सुराग लगाया जो PTI ने अपनी जो डिक्लेरेशंस थे, जो अपनी अकाउंट्स थे, उनकी फहरिस्त में उन 11 अकाउंट्स का जिक्र नहीं किया हुआ था, जिस पर इलेक्शन कमीशन चौंक गया और उसके बाद फिर उन्होंने इन अकाउंट्स की सिक्योरिटी शुरू की। तो पता ये चला कि इन अकाउंट्स के अंदर लाखों डॉलर्स ऐसे आए हैं जो
जिनका कोई सर पैर नहीं है, जो ऐसे ज़राए से आए हैं जो मिस्टीरियस किस्म के ज़राए हैं, मशकूक ज़राए हैं, और वहाँ से जो पैसे आए हैं वो बराह रास्त निकलवाए गए हैं, छुपाए गए हैं, और फिर वो पैसे बनी गाला पहुँचाए गए हैं। इस बात के भी कुछ शवाहद मिले हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लिंकेजेस भी मिले हैं जिनके ज़रिए इस बात की निशानदेही होती है कि ये पैसे भी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले के ज़रिए भी आए हैं, क्योंकि किसी ने अगर अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना होता है तो वो चैरिटी के अंदर अपनी अमाउंट को शो करता है, और चैरिटी देने के बाद वो ये डिक्लेयर करता है कि जनाब ये मैंने अपने पैसे इतनी चैरिटी दी है, और वो चैरिटी दूसरे चैनल से होकर वापस दोबारा उस बंदे की जेब में चली जाती है। कुछ इस किस्म का मामला आया, और ये मामला आया इब्राज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब के हवाले से, और इस बारे में ये खबर आई कि उन्होंने तकरीबन 20 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शौकत खानम हॉस्पिटल को मुख्तलिफ ज़राए से और ख़ुद उनकी बनाई हुई मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रिए दिए गए। और दूसरी तरफ यहाँ पर उनको जो पैसे उन्होंने दिए यहाँ पर, फिर उनको यहाँ पर अकोमोडेट भी किया गया। पाकिस्तान के अंदर उनके मुख्तलिफ बिजनेसेस की ना सिर्फ निगरानी की गई, बल्कि उनके बिजनेसेस को आगे बढ़ाने में हुकूमत ने भरपूर किरदार अदा किया। ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक के ऊपर तमाम तर के इलेक्ट्रिक की खामियों, नाकामियों, ओवर चार्जिंग, ओवर बिलिंग, हर तरह की शिकायत के बावजूद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि के इलेक्ट्रिक को जो मेन कंपनी जो होल्ड करती है वो है इब्राज ग्रुप, और इब्राज ग्रुप के CEO हैं जनाब आरिफ नकवी साहब, जो इमरान खान साहब के डोनर हैं। और इस बात का एतराफ़ साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब ने भी अपने एक हालिया इंटरव्यू में किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें तो रोक दिया जाता था कि आपने के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, इब्राज ग्रुप के ख़िलाफ़ या इब्राज ग्रुप की दीगर जो सब्सिडरी बिजनेसेस हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से हमें पैसे आते हैं। और इस बात को तकवीत इस वजह से भी मिलती है कि आरिफ नकवी साहब अब पहुँच गए हैं अमेरिका, और अमेरिका पहुँचने के बाद अब वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ होने जा रही है बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन। और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर चूँकि वहाँ पर जो इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठे किए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए उन लोगों को एक प्रॉफिट देना था जो उन्होंने उनके साथ तय किया था कि वो मुख्तलिफ एसेट्स को मैनेज करते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, और उसके अंदर जो ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर जो परसेंटेज मिलती है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसका कुछ हिस्सा आरिफ नकवी साहब की कंपनी अपने पास रखती है और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दे देती है। लेकिन इस चक्कर के अंदर भी उन्होंने लोगों को अच्छा खासा चूना लगाया, लेकिन अपने ज़ाती अकाउंट्स के अंदर वो तमाम पैसे जो मुख्तलिफ लोगों ने उनको जमा कराए थे इब्राज ग्रुप के अकाउंट्स से, उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल किए। और जब उनको पता चला कि जनाब ये इब्राज ग्रुप ने कुछ कार्रवाई की है, तो फिर वो पैसों को वापस वहाँ पर डाला गया। कुछ इस किस्म का वहाँ पर उन्होंने चक्कर चलाया। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की कुर्बत की वजह से उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, और यही वजह है कि इस वक्त जो फॉरेन फंडिंग और अमेरिका में चलने वाली कार्रवाई है, अगर हम इसको एक लाइन में रख के देखें तो पता ये चलता है कि गड़बड़ हो रही है, और किसी न किसी लेवल पर गड़बड़ हो रही है। और मुमकिन तौर पर इसी गड़बड़ को रोकने के लिए इमरान खान साहब ने अपना एक नैरेटिव बिल्ड किया। अब उस के रास्ते में जो रुकावट है फॉरेन फंडिंग पर, अगर उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो इसका फ़ायदा अमेरिका में बैठे हुए उनके दोस्त को भी होगा, यानी आरिफ नकवी को भी होगा, कि वो इस फैसले को वहाँ पर जाकर शो कर सकते हैं कि जनाब मैंने जो पैसे भेजे वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल से भेजे, और और इसकी जो क्लीन चिट है ये पकड़े अपने हाथ में, और मुझे जो बहुत सारे इल्ज़ामात हैं उसमें से मुझे निजात मिल जाएगी। और चूँकि एसेट मैनेजमेंट करनी होती है तो उसके लिए मैं पैसों को मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम पैसे लगाएंगे, या पाकिस्तान के अंदर अगर हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर पैसे लगाएंगे तो यहाँ पर फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो कहा तो ये जाता है कि बाकी दुनिया से कम है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम के लिए तो वो ज़्यादा है। लेकिन चूँकि इन पैसों से, इन पेट्रोलियम प्राइसेस के ज़रिए वो चलाते हैं बिजली घर, और बिजली घर चलाने के बाद वो बिजली बेचते हैं लोगों को, और वहाँ पर जो प्राइसेस वसूल करते हैं वो बहुत हाई रेट्स पर वसूल करते हैं। लिहाजा उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है और सोर्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो दोनों वैलिड हो जाते हैं, जिसके नतीजे में अमेरिका में उनको खासा रिलीफ मिलने का इम्कान है। और इमरान खान साहब इसी वजह से अपने जो दोस्त हैं, अपनी जो ATM है
اس کو بچانے کے لیے اس وقت الیکشن کمیشن اور خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر خالد سلطان راجہ صاحب کے اوپر دباؤ بڑھانے کے چکر میں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان پر بار بار استعفے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب وہ خود ان صاحب کی بہت زیادہ نہ صرف تعریف کیا کرتے تھے بلکہ ان کو اپنا ہر دل عزیز اور اپرائٹ آدمی اور اس قسم کے القابات سے بھی نوازتے تھے۔ اب ریسنٹلی انہوں نے جو احتجاج کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، وہ بنیادی طور پر پریشرائز کرنے کی کوشش ہے۔ اب پریشرائز وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آگے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو ہر طرف سے جو نشانہ بنیں گے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ہی بنیں گے، کیونکہ اگلے الیکشن کرانے ہیں عمران خان صاحب کو معلوم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہیں چاہے وہ جنرل الیکشنز ہیں، اور اس کو کنڈکٹ کرنے کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، اور الیکشن کمیشن اگر غیر جانبدار ہوگا تو عمران خان صاحب کی من مانیوں کے راستے میں وہ رکاوٹ بنے گا۔ اچھا، اب یہ جو احتجاج ہے اس کا فیصلہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ جو ہے الیکشن کمیشن یہ بہت زیادہ جانبدار ہے، یہ اس طرح لگتا ہے جیسے نون لیگ کے پے رول پہ ہے، اور اس نے کوئی بھی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں دیا۔ آج تک ہم نے جب ان سے رجوع کرنے کی کوشش کی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، حتیٰ کہ ہم نے منحرف اراکین کا جو ریفرنس ہے وہ بھیجا، اس کے اوپر بھی ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی اسپیکر نے قاسم سوری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو کے جو استعفے منظور کر کے ان کی لسٹ بھیجی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ، ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس طرف بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی کا آغاز نہیں کیا، جس سے اس بات کا گمان ہوتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل طور پر جانبدار ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم اس کی وجوہات دیکھیں تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈیکلیریشن انہوں نے بھیج دیا 20 اراکین اسمبلی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے۔ اس ڈیکلیریشن، اس ریفرنس کے اندر کیا ہے کہ ان اراکین نے پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہوئے یعنی انحراف کیا پارٹی پالیسی سے، اور انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت کا ساتھ دیا، اور اس کے لیے وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں سے پیسے لیے۔ اب یہ الزام ہے۔ اب اس الزام کے تحت پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، یعنی ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، تاکہ موجودہ اسمبلی کے اندر یہ 20 اراکین نکل جائیں گے تو اس سے بھی دباؤ آئے گا موجودہ حکومت کے اوپر۔ لیکن شرط یہاں پر بھی آرٹیکل 63A بہت حد تک واضح ہے۔ واضح اس وجہ سے ہے کہ وہ شرائط بتاتا ہے کہ ڈی سیٹ کی شرائط کیا ہیں اور ڈی سیٹ کیوں کیا جائے گا۔ اگر آدمی بجٹ پر اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا تو اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد میں اگر پارٹی کی لائن کے خلاف ووٹ دیا جائے تو بندہ ڈی سیٹ ہوتا ہے۔ اعتماد کا ووٹ اگر نیشنل اسمبلی سے لینا ہو قائد ایوان میں اور وہاں پر رکن اسمبلی پارٹی پالیسی سے انحراف کرے تو ڈی سیٹ ہوتا ہے۔ یہ 3 بنیادی شرائط ہیں اس معاملے میں۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں انہوں نے صرف ابھی تک پارٹی پالیسی کی جس کی خلاف ورزی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف نیشنل اسمبلی سے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا، کیونکہ جس وقت آخری منی بجٹ پاس کیا تھا عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر بلا کر ٹیلی فون کرا کر، اس کے اندر بھی ان منحرف اراکین نے ووٹ دیا، جس کو منی فائنانس بل کہا جاتا ہے، اس کے اندر ووٹ دیا۔ جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے جس کے اوپر ووٹنگ ہوئی 9 اپریل کو، اس کے اندر تو خود پاکستان تحریک انصاف نے ووٹنگ کے عمل کا بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے تو اس عمل میں شرکت ہی نہیں کی، تو اسی پارٹی پالیسی کے تحت ان لوگوں نے بھی ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ اگر آپ ریزلٹس کو دیکھیں تو ریزلٹس تو بڑے واضح ہیں، 175 ووٹ لیے ہیں شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے اندر کسی بھی منحرف رکن کا ووٹ نہیں ہے، تو ان کو کس بنیاد پر ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر گند اچھالنے کا، ان کو متنازع بنانے کا جو عمل ہے، یہ اس کا حصہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جب میں نے الیکشن میں جانا ہے
اور آخرکار الیکشن میں جانا ہے، چاہے سال بعد جائیں، چاہے 1.5 سال بعد جائیں، چاہے 2 مہینے بعد جائیں، چاہے 3 مہینے بعد جائیں، جانا تو الیکشن میں ہے۔ اور اگر الیکشن میں جانے کے بعد وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے، جو عمران خان سمجھتے ہیں کہ مجھے 2/3 اکثریت ملے گی اور 2/3 اکثریت ملنے کے بعد میں بادشاہ سلامت بن کر جاؤں گا ایوان اقتدار، اور وہاں پر جا کر پھر من مرضی کے قوانین منظور کراؤں گا۔ اب اگر ایسا نہیں ہوتا، ان کو من مرضی کا انتخابی میدان نہیں ملتا، ان کو من مرضی کا انتخابی نتائج نہیں ملتے، تو اس کی ذمہ داری تو ڈالنی ہے نا انہوں نے کسی کے سر میں۔ تو اس کی ذمہ داری کو ڈالنے کے لیے، ذمہ داری فکس کرنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی بلی کا بکرا چاہیے، اور اس وقت ادارے ان کی عزت پہ ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ اب اس کی ذمہ داری چونکہ انہوں نے ڈالنی ہے الیکشن کمیشن کے سر پہ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اگلی جو ہے احتجاجی مہم کا آغاز کرنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ ٹارگٹ کو فکس کر دیں۔ ٹارگٹ انہوں نے فکس کر دیا۔ ایک جانب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ ہمارے خلاف اس وقت فیصلے دے رہی ہے، عدلیہ ٹارگٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ ٹارگٹ ہے۔ الیکشن کمیشن اس وقت آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے، اور جو بندہ آئین کے دائرے میں، جو ادارہ آئین کے دائرے میں رہ کے کام کرے، وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ہم ان کے اوپر بھی اور الیکشن کمیشن کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ہم یہ سمجھ بیٹھے، ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا عمران خان صاحب کو کہ اسمبلی وہی آئینی ہے جس کے اندر وہ موجود ہے، الیکشن وہی صاف اور شفاف ہے جس کے اندر وہ جیتیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو کسی بھی بارے میں کوئی وہ فکر نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اپنے لیے جو لائنز ہیں ان کو مکمل طور پر ڈرا کرتے ہوئے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے لاہ عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ادارے ان کے نزدیک اس وقت میٹر نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اداروں کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل جو اپنا چڑھائی کا عمل ہے، اپنی بیانیہ سازی کا عمل ہے، سوشل میڈیا ہے یا جدھر مرضی ہے، وہ اس پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ یہی کام ہے ان کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب آگے اس کا کون سا راہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اس بات کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جناب پیسے لیے ہیں، ہم نے پیسے لیے ہیں، ہماری پارٹی کو کچھ نہ کو، یہ پیسے رکھ لو، اس کو بحق سرکار ضبط کر لو اور ہماری جان چھوڑو۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔